Ito na sir, mga katsamba. Ito na yung finish na master bedroom. O lahat na streetness, tiles, kompleto na po lahat. Ayan, pininis na po namin talaga kanina. Ayan, lahat ng streetness. Ayan. O. Ayan. Lahat yan, nadoble na yan, finish na yan. Ayan. Ayan. Lahat yan, pati sa baba. Ito. Sabi salamin. Yan. Yan mga katsamba, lahat yan, finish na yan. Dapat ingatan to na hindi madumihan. Yan. Ito yung sa may cabinet area. Tapos na rin mga katsamba. Yan street din sa baba. Yan. Tapos na yan. Ceiling, cutting. Noon pa yan, natapos na yan. 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 Tapos sa labas, na-green na natin yung yan. Yan. Na-green na yan. Hanggang dito. Yan. Yun. Na-green na natin yan. Yung hallway. Yan. Yan. Yung hallway ni Bayaron. Ayan. Ayan. God bless lahat, katsamba. Bye-bye.